Imela hari kuis ga? Hari kuis to? Laos ohinya mepe kari kiha be liuban imi observa imi hata yang labuat rumah galai. Heta to? Ah, idane mo koi hita kule itene komisar be itene presidente o vice presidente ne ohi kuale hala be ita. Tamba itene be objetivo ida agora. Hane sang ohi ita dehane. Verdi ita hara hela buat rumah. Mai be hane sang ohi ita dehan katak sidau katang legalidade han sang ohi itene vice presidente diang. Sidau sarane ita labele aplika. Mai be kondo be wahira hane sang ohi ita dehan ita na hirane ita organiza itene beneficiário yang kata itene grupo. Grupo nebe existi. Responsabilidade mak itu tahu dia kata hane sang uluk amnya be atividade dan serviço nekar dia ita hari grupo no ita masih ya emai dan nebe at responsabilidade grupo ne. Nebe itene la garantia buat selu kida. Mas que atu verde atu ni atu atingi habe parlamento mos atividade base ne launa fatne. Taba oi dia tiana verde existi ya nação atu sida hira atu sida hat nulu resi hira resi rua nebe avançado doadores ida nebe agora dadang tamba graças a Deus tamba ohi vice-presidente ane kari kiha foi dadau kita surma oli Ariana no hala postin tama iha aminia kolega sira husi serviço amuto ikusma oni sefidian saba hau siragoza mas oni sefidian Difat Australia ni orçamento nebe agora horizon no seres jerene husi verde ida nemak fo tao na pasu de mai hau para wesa hau belasente yang kata los tuni dodores nebe agora support aba iha NGO sir nebe ihane verdismos iha larang tambah sira sagona kompanía ita abang bayro kar Timor Leste bele existi sekar kitene agricultura itene cooperativa ne conforti ita mo se hari hotu itenia itene cooperativa ita mo se doadores atau bele support aba nação selo ida nema kitene hakarak ita luta ba agricultura ita luta mas ba iha nação itenia be vice presidente dia buat seluk ni ita la kuliah ita kuliah kona ba atu ba estrada ba ahi ba be mos buat serene hotu ne ihe tiona plano governo idane bedet ni aksamos idane ne te halau na fate mebe soke o hiloro ita hare aprovação orçamento barak mebe desenvolvimento ba iha are resmi ita la hare heta ita sidau hare heta tamba idane mak kone sang ohi ita hotu tene katak ita bocira hawatu introduce ba ini ita ne responsabilidade kaisa ba ita nesa responsabilidade ba grupo mak ita ne membotur helane ne la sohi mak ne kar grupo nanistiona agricultura la nanistiona ita soke waisama kame sa ohi tene be vice presidente diha agricultura atau laudiak so ita tenki buko mercadoria se mercadoria la iho abla obriga ma tu halamos ni resultat na lurba be ida nema kitene be yang itene envolvimento ane sa ohi itene be presidente be município ninia niamos agora tur hela estrutura ida nebe desportivo ninia tur hela iha be desportivo las bahare ne baiha parte selo mabe ita hare husi desportivo ne be baiha arti masa sira organização futebol bot selo ne be maka kare kita bot sira be hare ida ne la sida lau bai ne ba mabe aktividade ita laona ya aktividade ita começa lau da kona pohira ita hetantan progresso ida ne ita lau dia kita ya tambah ida ne makohin sirne presença mai hene laos ita mai atu halo kampanye maybe ita mai halo socialização ita espera kata kita atu halo contribuição ita precisa atu hetam buat rumah ita precisa atu halo desenvolvimento se ita hane sang ohi tenia be vice presidente o presidente dia nomor hane sang ohi hone kolega komisario si de parte Ariana nini ohi dia karik dalam rumah ita bel hakas tenia an ita bel halo buat barak maybe na realidade ita nunca harema hare kois buat rohan rumah nebe momuhe ita tambah idane mak kauna hakara ita hamutu nafate atau completa ita nia be prosesso ba iha 5% niane tambah ita iha tiano 95% ita hela 5% então idane kono wahira ita atinjona ita halimar iha krai ya ita halimar krai
tambah saida kita la garantia bahwa tidak orçamento externo ne buat selo kita ne desenvolvimento geralnya maybe desenvolvimento ia base ne eman ebe makato suporta ita mak importante doadores ya kan doadores ne mak importante ba ita amida agora dar um serviço e organização ia be NGO internasional sermos hetang fundos ne husi doadores se doadores quando lá ia mesti ne be ita ia não se em vez de nessa unha interrudia be tinha be serviço be narsane sempre aumenta hela lei então husi parte dane mak hawakar katu força tan e lori juventude sirnia Hanoi e hakar katu halo recomendação de iha vice-presidente novos presidente município kata kari kita lao importante mak sirne talento e buka para tu bela força na parte de agricultura o sama katu ne ita bele idane mak sai hanesang base idane be mak forti iha base tambah itu tu aten kata jauh barak nebe maka la sira nebe mak ladung akapa sira nebe istudu sira la os diang kata kata babe ukupa iha kadera nebe importante mak sira dehan ane songa ita dehan teona ita den que modifica agricultura nebe maka emade agricultura sustentabilidade nebe ita na acompanhamento la iha ita nunca mais para tu dehan sustentabilidade atau acontece difícil itu nebe hodi dane mak ita kami hakar katu rekomenda baiha vice-presidente novos presidente tambah itina alin joven tu disiranya ihne itu tu hatene kata sirne talento ne barak nabi uisa ma kita tu support sira ajuda sirne talento hirak ne pratunne sira labele komete baiha problema na labele involvimento amba ihne bani importante maka talento sirne liu hanesan agora itine presidente municipio mos nudah hanesan presidente baiha de desporto linia nebe maka iha itine municipio boko nebe espera kata kini mos na fatin atau bele incoragenita e mos hanesan ngohe orse kon nebe vice-presidente atau kata importante tem que ini talento nebe iha ona ini precisa atau ne bele hadiah ini talento sirane para wahira iha municipio ga iha nebe maka iha aktividade di rumah nebe relevante ho itu sirne talento itu bot sir mos label lakon itu bot sir ni dignidade dane nega nebe kari gidane maka hakar katu coraje hela bai ha joven sira mai ita hamutu atu lori verdi na fatin dudu verdi atu bele hetan legalidade hene pa wahira kon hetan na legalidade biar meeting kata buat nebe makohin ita ne vice presidente koli on mai ita tambah naran lista nebe ihane lahane sangho itine naran sira nebe mak involvement iha partir sel nebe ita saifale apoyante nebe idane la iya idane beneficiario beneficiario significa katakan sang grupo target tu nebe maka ia berni ni lima lista ne sehatam hoti ha database ya kan sehatam hoti ha database nebe itine desenvolvement ne mai husi base la mai husi nasional ya kan nebe abang bayro kondo wahira aktividade buat rumah kondo lau ite fiar nebe kata plan hotu mai husi responsabilidade kaisa hamu tu ko grupo sira atau mai komisario se atau baiha presidente municipio hafoi haru ka baiha nasional bodi hare no estuda itenia be proposta sira nebe mak precisa ita tu implementa iha bale kari kidane mak kaunia be informação tapa agora hanesang hate teona ita sidau tama baiha parte kampanye se ita tama kampanye kari itenia be vice presidente nasional hobe itenia be presidente municipio se esclarece con apa itine manual politika nebe maka sira kule hane so india verde si la kule buat tidak nebe mak ni so mamu ni si la promete ba ini be beneficiari sira nebe maka la os ni responsabilidade idane mak be dari ni be politika nebe hakar katu buka salva ni ema nomos importante ba iha itine desenvolvimento ba iha vida agricultura ini kari kidane mak ni dia fuan nebe hakar katu encourage e dale datang e obrigado bar Araw pan irulo. Tambah itu sudah kita legalidade, atau kita primeiro está
e a conhecimento ir pedido comandante PNTL Ita, kita posião, né, ita perni existência lá no município local, distrito da aldeia, ita menção nacional, a plato basira, e menemos a representação. Jadi ita lá a disciplina, lá foi lá a nessa berulanga, mas kita aprende ser berulanga para o pai, jadi ita tem que formular o berulanga ser ita alfa, simples, mais respeita. Kami tak aprende, até program aprende ya 2022 radicalismo teror tunsa medela agora para dia terjadi tem que nessa mata kita pura dengan rai mata tem que pensamento muito maior mata sim respeito terliga mas mais sira mas representa